Oni plivaju sa nemilosrdnim ajkulama u kristalnim dubinama Tirkiznog okeana, dok se drže za ruke. Ali niko ne zna da li će iz ove smrtonosne avanture izaći kao par ili kao najljući neprijatelji pred kamerama koje se pale za tačno mjesec dana. Ostaje nam da vidimo šta se krije iza ovog rizičnog poteza. A vi ostanite sa nama do samog kraja ovog snimka, jer otkrivamo tajne koje niko drugi ne sme da izgovori naglas. Ako želite prvi da saznate sve strogo čuvane informacije i detalje o kojima bruji ceo Balkan, odmah lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama i obavezno napišite u komentarima. Da li verujete u njihovu ljubav ili mislite da je sve ovo samo farsa i dobro osmišljena strategija pred ulazak u Belu kuću? Vaše mišljenje nam je izuzetno važno, zato pišite, komentarišite i pokrenite raspravu odmah ispod ovog snimka, dok prelazimo na analizu svakog skrivenog detalja ove priče. Ono što je počelo kao zabava, preraslo u pravu dramatičnu hroniku, a sudbina ovog odnosa visi o koncu, jer se u pozadini svega krije strah od onoga što donosi predstojeća jesen i ulazak u izolovani prostor Šimanovaca. Javnost je ostala u potpunom šoku kada su se pojavili prvi podvodni kadrovi sa ove egzotične destinacije, jer niko nije očekivao da će par otići toliko daleko i staviti svoje živote na kocku radi adrenalina i medijske pažnje. Spekulacije o tome šta se zapravo dešava iza zatvorenih vrata njihovog luksuznog apartmana na ostrvu ne prestaje da kruži, a teoretičari zavere već razvijaju složene scenarije o tome kako je ceo ovaj put planski organizovan, da se skrene pažnja sa mnogo dubljih problema u njihovom odnosu. Glavni akteri ove priče, Nenad Marinković-Gastos i Anđela Đuričić, ponovo su uspjeli da podele javnost na one koji ih slepo podržavaju i one koji smatraju da je njihovo pomirenje samo privremeni mir pred neizbežnu katastrofu, koja će uslediti kada se ponovo nađu pred kamerama. Njihov odnos je od samog starta bio obeležen ekstremnim usponima i padovima, ali ovaj beg na Maldive predstavlja pokušaj da se pobegne od realnosti i pritiska koji Beograd sa sobom nosi. Pitanje koje svi postavljaju jeste koliko je zapravo stabilna njihova veza, ako su im potrebni ovakvo ekstremni podvizi i skupa putovanja, da bi održali strast i dokazali vernost jedno drugom. Mnogi analitičari estradnih zbivanja smatraju da je plivanje sa opasnim predatorima dugačkih preko 2 metra savršena slika i prilika svega što su prošli u realitiju, gdje su također bili okruženi ljudima koji su jedva čekali da naprave grešku i da ih duhovno rastrgnu. Anđela Đuričić je tokom boravka na brodu pokazivala ogroman strah, što su zabeležile i kamere, dok je Nenad Marinković-Gastos svojim prepoznatljivom energijom i upornošću uspeo da je ubedi da skoči u vodu, što mnogi vide kao jasan pokazatelj njegove dominantne uloge u ovoj vezi. Neki idu toliko duboko u spekulacijama da tvrde kako je Anđela pristala na ovaj izazov samo zato što se plašila da će Gastos optužiti da nije dovoljno hrabra i avanturistički nastrojena, što bi moglo da naruši njegovu idealnu sliku o njoj. Sa druge strane postoji i oni koji veruju da je ovaj čin duboko simboličan i da su oboje želeli da pošalju poruku celom svetu, kako se ne plaše ničega dok god se drže za ruke, bez obzira na to koliko su opasne okolnosti u kojima se nalaze. Ipak, istina je često mnogo složenija od onoga što se plasira na društvenim mrežama, a svaki njihov korak pažljivo prate i bivši cimeri iz realitija, koji jedva čekaju priliku da prokomentarišu ove poteze. Komentari podrške se smenjuju sa oštrim kritikama, a rasprave na forumima i grupama podrške dostižu tačku usijanja, jer svi žele da daju svoj sud o tome da li je ovo prava ljubav ili samo medijski trik.
Kada se analizira hronologija njihovog odnosa od samog početka, u 8. sezoni realitija, jasno se vidi da je Nenad Marinković-Gastos bio taj koji je uložio ogroman trud da osvoji devojku iz Crne Gore, koja je iza sebe imala veoma tešku i medijski eksploatisanu prošlost. Anđela Đuričić je ušla u tu sezonu sa jasnim ciljem da predstavi sebe u smernijem i dostojanstvenijem svetlu, zbog čega je mesecima odbijala Gastosovo udvaranje, kuvanje jutarnje kafe i svakodnevne komplimente. Taj period igre mačke i miša bio je glavni pokretač gledanosti, a publika je sa nestrpljenjem iščekivala trenutak kada će pasti njeni odbrambeni zidovi. Međutim, kada je veza konačno ozvaničena, umesto idile usledile su svakodnevne svađe, ljubomora i nesigurnost koje su kulminirali nakon izlaska na slobodu. Kada su se suočili sa surovom realnošću van izolovanog prostora Šimanovaca, različiti stilovi života, Gastosovi kasni nastupi, stalna putovanja i druženje sa velikim brojem ljudi, nasuprot Anđelinoj želji za povlačenjem i mirnim životom, doveli su do neizbežnog i veoma burnog raskida. Oboje su izbrisali zajedničke fotografije, otpratili se sa svih platformi, a Anđela se vratila u rodnu Crnu Goru, gdje je provela dane pokušavajući da zaboravi sve što se desilo u Beogradu. Upravo u tom periodu tišine počele su prve ozbiljne spekulacije o tome da li je njihovoj priči definitivno došao kraj ili u pitanju samo zatišje pred buru. Nenad Marinković-Gastos je nedavno javno govorio o svom privatnom životu i turbulentnom periodu sa Anđelom, ističući da u najboljim godinama i da ljudi previše prate njegov privatan život. On je tada izjavio da je slobodan, ali je ubrzo nakon toga viđen na Crnogorskom primorju, gdje je usledila operacija tajnog pomirenja daleko od očiju javnosti i beogradskih medija. Par se nedeljama sastajao na skrivenim plažama i intimnim restoranima duž obale, gdje su radili na rešavanju nagomilanih problema i predstavljanju novih pravila u odnosu. Kada su shvatili da je njihova veza dovoljno stabilna, odlučili su da više ne kriju svoju ljubav i da naprave radikalni korak. Beg na luksuzne Maldive kako bi proslavili novu šansu i napunili baterije pred sve ono što ih očekuje. Putovanje je počelo glamurozno, letom preko Dubaija gdje su proveli prijatno popodne na zajedničkom doručku, nakon čega su stigli na ostrvo Mafuši, gdje ih je dočekao VIP tretman sa plavim koktelima dobrodošlice i osvežavajućim peškirićima. Anđela Đuričić je odmah podvelila trenutke sa svojim pratiocima, pokazujući luksuzni kompleks, noćne šetnje, susrete sa egzotičnim pticama i ražama, kao i opuštanje pored svetlećeg bazena uz zvuke pesme Billie Eiliša, čime je zvanično potvrdila da su ponovo zajedno. Ali prava drama tek počinje jer je Željko Mitrović zvanično potvrdio da je Anđela Đuričić prva potpisala ugovor i da ulazi u jubilarnu sezonu realitija, koja počinje 5. septembra. Ovo će biti njeno 4. učešće po redu, a sa obzirom na njenu prošlost sa Zvezdanom Slavnićem i aktuelni odnos sa Gastosom, interesovanje javnosti je na istorijskom maksimumu. Uveliko se šuška već o tome kakvu je strategiju Anđela smislila za ovu sezonu, a bivši učesnici poput Uroša već iznose teorije o tome da li će ona uspjeti da ostane verna cele sezone ili nas očekuje novi emotivni slom pred kamerama. Postavlja se ključno pitanje: šta će se desiti ako Nenad Marinković-Gastos ne uđe sa njom od samog početka, već ga produkcija ostavi kao iznenađenje kako bi testirali njen odnos sa drugim muškarcima u kući. Neki izvori tvrde da je plan produkcije da Anđela uđe kao zauzeta devojka, a da se onda kroz komunikaciju sa drugim jakim muškim profilima, poput Filipa Cara, stvori napetost koja će naterati Gastosa da uđe kao prevareni i povređeni momak, kako bi raščistio račune.
Također, najavljen je ulazak i drugih kontraverznih parova i pojedinaca, kao što su Divna Milovanović i Marko Kocić, poznati kao Divna i Marko DNK, koji se vraćaju da naprave šou i zabave narod, ali i Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković, koji je javno izjavio da ulazi kako bi se obračunao sa Filipom Carem. U celom tom haosu koji se sprema za 5. septembar, položaj Anđele Đuričić bit će izuzetno težak ako iza sebe ne bude imala Gastosovu direktnu podršku za crnim stolom. Zbog toga mnogi smatraju da je ovaj odmor na Maldivima zapravo posljednji pokušaj da se učvrsti njihovo poverenje, pre nego što se vrata Bele kuće zatvore i počne višemesečna psihološka borba. Svi ovi detalji od plivanja sa ajkulama do tajnih dogovora u Crnoj Gori ukazuju na to da Nenad Marinković Gastos i Anđela Đuričić ništa ne prepuštaju slučaju i da su svesni koliki ulog je u igri. Publika sa nestrpljenjem očekuje svaki novi snimak i objavu sa ostrva Mafuši, svesna da se u svakom detalju, pa čak i u izboru muzike Billie Eiliša ili načinu na koji se drže za ruke dok plivaju sa predatorima, krije nagoveštaj onoga što nas očekuje u predstojećoj sezoni. Ostanite uz nas, pratite svaki korak ovog para i ne zaboravite da ostavite svoj komentar, jer se situacija menja iz minuta u minut, a mi ćemo biti tu da prenesemo svaku novu informaciju direktno sa lica mesta.